नुरानी स्पोर्ट्स क्लबान 31 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी मेरेन मेगा क्रिकेट धमाका खेळ सर्त आयोजित केल्या। ह्या सर्तीत सुमार 12 वेगवेगळे सरकारी ऑफिसाचे कर्मचारी भाग घेतले। ही सर्त कर्मचाऱ्यांमध्ये एकवट आणि शारीरिक तसेच मानसिक व्यायाम घडोवपाक खास आयोजित केल्या। पळयात हो खासा रिपोर्ट। फाटल्यानची मेहनत लागता ती खूप असता। आता हांव पळयता रिजवानाक आनी अयजाक आनी सगळे भोंवता ऑर्गनायज करपाक। लास्ट 1 म्हयनो त्या ग्रुपान पळयता कितले मेसेजेस, कितले तेजे रिटर्न आन्सर्स आनी इट इज रियली अ टीम वर्क म्हणजे टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। दॅट इज व्हाय इट्स कॉल्ड अ टीम, TEAM। सो एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर आनी आज तेंच्यानी सगळ्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक टुगेदर हाडले। अशी हे डिपार्टमेंट हा पळय एक दुसऱ्याचेर कामां धुकलीत असता, म्हजें काम तो करतलो पण एटलीस्ट टुर्नामेंटाच्या निमतान तरी सगळे एक जावन वॉट इज युनिटी त्या सगळ्यांच्या कडेन सामंजस्य काम करपा जाय। युनिटी जर रावले जाल्यार सगळी कामां कशी साथ जातली। ती गेमीच्या माध्यमांच्यान किंवा टुर्नामेंटाच्या माध्यमांच्यान whoever wins is a different issue, but when you come to play together, let us play unitedly, let us play with a sportsmanship spirit. And I always appreciate the Nurani Club who is doing all this. They are not doing it for professionalism or trying to do any commercial activity, but they are trying to build friendship and relationship between each other. आज आमचे नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचे जर्सी आणि ट्रॉफी लॉन्चिंग सेरेमनी आशिल्ली। This tournament we are organizing for last 3 years. First year we have organized futsal tournament, and for last 2 years we are organizing cricket tournament for all the departments of Mormugao Taluka, which includes police, advocates, municipal councillors, PWD, electricity, and many other teams. Total 12 teams are participants. So we are organizing this with the support of our sponsors. The main role played in this tournament are our teams participants and our club members. Our club members are working so hard to make this tournament a success and memorable. जे गेट टुगेदर जाता डिपार्टमेंटाचे आनी तांकां खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिता। कित्याक लागून गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचे लोक असतात ते कितें करतात, दीस भर सकाळी वचून सांजे येता आनी काम तांकां काम आसता आनी तांकां खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा। मायसेल्फ हांव बी तसोच एक काम करपी म्हणल्यार काम केल्या उपरांत कितें जाता की आमकां संडे एकूच दीस मेळटा आनी ती फॅमिली वांगडा आमकां वचपाचें पडटा, खेळपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना। सो आय वूड लायक टू खरेंच नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सगळ्या मेंबर्सांक हांव ही स्टेज डिपार्टमेंटान ओपन केल्या बद्दल तेंची तोखणाय करता। आनी जो टुर्नामेंट जातलो तो बऱ्या भशेन जातलो हाची म्हाका खात्री आसा की कित्याक लागून ती नुरानी एंड कल्चरल क्लब हांकां पुरे एक्सपिरियन्स आहा। व 365 खातीर हिरू महाले आणि अरुण नाईक।